हल्के खुल रहे हैं मुसलसल। कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के हल्के मुसलसल खुल रहे हैं। वो हल्के जो कि फॉर्म 47 की पैदावार हैं, जो कि जाली नताइज तैयार करके जाली नताइज तैयार किए गए और फॉर्म 47 तकसीम किए गए। कुछ हल्के खरीदे गए, कुछ बेचे गए और कुछ को जाती उमरा की ख्वाहिश पे फॉर्म 47 दे दिया गया, किसी को किसी की ख्वाहिश पे दे दिया गया। वो सारे का सारा जाली जो नताइज तैयार किए गए वो हम सबके सामने हैं। अब सूरत हाल ये है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं। उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को रोकने के लिए जल्दी जल्दी कानून साजी की जा रही है, उसके बारे में मैं आगाह करता हूँ। लेकिन जो अब तक नतीजे आ चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लाहौर के कमोबेश तमाम हल्के जो हैं वो चैलेंज हो चुके हैं। उनमें मरीम साहबा का हल्का है, उनमें शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, उनमें अलीम खान साहब का हल्का है, ओन चौधरी साहब का हल्का है और इसके साथ साथ अतात तारड़ साहब का हल्का है। ये सारे के सारे हल्के खुल चुके हैं और ये खुलकर आगे फॉर्म 47 का रिकॉर्ड मांग लिया है, फॉर्म 45 का रिकॉर्ड मांग लिया है, फॉर्म 46 का रिकॉर्ड मांग लिया है। ये हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे काम कर रहे हैं और रोज कोई ना कोई इलेक्शन पिटीशन। इसी तरीके से गुजरात के हल्के खुल चुके हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब का हल्का है और उनके नीचे दूसरा हल्का है, वो खुल चुके हैं। इसी तरीके से अटक के दोनों हल्के खुल चुके हैं, उनका रिकॉर्ड मांग लिया गया है। और उसके बाद आ जाए रावलपिंडी के हल्के खुल चुके हैं, उनका रिकॉर्ड मांग लिया गया है। इस्लामाबाद के तीनों हल्के खुल चुके हैं, उनका रिकॉर्ड मांग लिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला दराज हो रहा है और हल्के खुल रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड मांग रहे हैं और जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे वैसे ही इनके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं। अब जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है वो है अतात तारड़ की कामयाबी के खिलाफ केस आया है जी, और इलेक्शन कमीशन ने NA 127 के फॉर्म 45 का रिकॉर्ड तलब कर लिया है और अतात तारड़ साहब वजीर हैं, आपको मालूम है, और एंजॉय कर रहे हैं। और जस्टिस अनवार हुसैन पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मलक ज़हीर अब्बास खोखर की दरख्वास्त पर समाअत की और अतात तारड़ साहब की हल्का NA 127 से MNA की हैसियत से कामयाबी के खिलाफ केस में इलेक्शन कमीशन ने अतात तारड़ को कामयाब करार दिया था उनको। और इलेक्शन कमीशन से अब अतात तारड़ के फॉर्म जो हैं 45 वो तलब कर लिए गए हैं और अतात तारड़ के फॉर्म 45 के फॉर्म का रिकॉर्ड बयान हल्फी के साथ तलब किया गया है। ये बात खास तौर पे इम्पॉर्टेंट है कि बयान हल्फी साथ तलब कर रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, रावलपिंडी भी, मुल्तान भी और लाहौर भी। जितने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं वो सब के सब कह रहे हैं बयान हल्फी साथ दें कि जो डॉक्यूमेंट आप देंगे वो जेन्युइन है, असली है, फोर्जरी नहीं हुई हुई। दरख्वास्त गुजार ने जी इसमें मलक ज़हीर अब्बास खोखर साहब ने इस्तदा की है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनके वोट ज़्यादा हैं, फॉर्म 47 के तहत अतात तारड़ को कामयाब करार दिया गया है, लिहाजा इस सिलसिले में अदालत जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक्ट करे। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है, रिकॉर्ड तलब कर लिया है और 22 जुलाई तक ये रिकॉर्ड मांग लिया है। अब ये जैसे जैसे ये सिलसिला दराज होता जा रहा है वैसे वैसे ही दूसरी जानिब उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस मलक शहजाद साहब को भी लाहौर हाई कोर्ट से इसीलिए निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट लाए काजी फाइज ईसा साहब। काजी फाइज ईसा साहब आपको ज़हन में रखिएगा सहूलतकार हैं बहुत बड़े, बल्कि इनको पीछे से तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं सारे जाली निज़ाम को। तो काजी फाइज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस मलक शहजाद साहब को सिर्फ इसलिए लाहौर हाई कोर्ट से हटाया और सुप्रीम कोर्ट लेके आए कि वो तेज़ी से काम कर रहे थे। उन्होंने ट्रिब्यूनल बना दिए, ट्रिब्यूनल बना के उन्होंने काम शुरू कर दिया और तमाम पंजाब के हल्के जो हैं फॉर्म 45 जो हैं वो खुलने वाले थे, फॉर्म 47 खुलने वाले थे और उस पर काम तेज़ी से हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो वो तो नहीं रोक सके, लेकिन अब एक और काम किया है कि परसों कौमी असम्बली में जिस दिन वफाकी बजट मंजूर हुआ उस दिन जल्दी जल्दी एक और कानून भी मंजूर करवाया गया है और उसमें है कि रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल का इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे लाया जाए, मेंबर बनाया जाए रिटायर्ड जजेस को। और वो रिटायर्ड जजेस कौन लेके आएंगे? वो लेके आएंगे लॉ मिनिस्ट्री, यानी कि तारड़ साहब की मिनिस्ट्री ही ये काम करेगी और रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करेगी और फिर वो रिटायर्ड जजेस जो कि हुकूमत के अपॉइंट करता होंगे और वो मुख्तसर अरसे के लिए आएंगे, सिर्फ
ان فارم 45 اور 46 اور 47 کا فیصلہ کرنے کے لیے، اس کے بعد وہ اپنا گھر چلے جائیں گے۔ تو ان سے یہ ٹھپا لگوانا چاہ رہے ہیں ریٹائرڈ ججز کے۔ وہ قومی اسمبلی سے بل منظور ہو چکا ہے، اب سینٹ میں جائے گا، سینٹ منظور کرے گا، اور اگلے 2-4 دنوں کے اندر اندر اگلے ہفتے میں یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کو قانون منظور کیا جائے گا۔ پھر یہ ایک اور حرکت کریں گے، اور وہ یہ حرکت کریں گے کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے پھر ان کیسز کو ٹرانسفر کروانے کی کوشش کی جائے گی، جو کہ میرے خیال کے مطابق شاید نہ ہو سکیں، کیونکہ وہ قانون چیلنج ہوگا، لاہور ہائی کورٹ میں ہوگا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگا، پشاور ہائی کورٹ میں ہوگا، مختلف ہائی کورٹس میں ہوگا، اور وہ قانون سسپینڈ ہو جائے گا اور اس پہ عمل درآمد روک دیا جائے گا، کیونکہ آرڈیننس کے تحت یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جو الیکشن ٹریبیونل چیف جسٹس صاحبان نے اپوائنٹ کر دیے، انہیں فوری طور پہ کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لہٰذا یہ سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے جی۔ اور جیسے جیسے حلقے کھل رہے ہیں ویسے ویسے ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ پھول رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے جناب خواجہ آصف صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا قومی اسمبلی میں، اس پہ شدید ترین احتجاج کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے۔ انہوں نے ملک کو لاقانونیت اور عدم استحکام کی آگ میں جھونک کر اور معیشت کو تباہی کے گھاٹ اتار کر انتخابات میں ہارا ہوا مجرموں کا ٹولہ پاکستان کو برادر ہمسایہ ملک کے ساتھ تصادم کی جانب دھکیلنے کی حماقت کر رہا ہے، یعنی کہ افغانستان کے ساتھ جنگ کی بات کی جا رہی ہے۔ مودی کی محبت میں گرفتار مجرم حکمران افغانستان کے بارے میں وہی جارحانہ لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں جو ہندوستان پاکستان کے خلاف کرتا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کو افغانستان سے امریکی انخلا کے ممکنہ مہلک اثرات سے بچایا اور نئی افغان انتظامیہ کے ساتھ نتیجہ خیز تعلقات کی بنیاد رکھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں پاکستان میں داخلی امن مکمل طور پر بحال ہوا، جبکہ ہمسایہ ملک خصوصاً افغانستان، ایران، چین سے تعلقات میں مسلسل بہتری آئی۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ رجیم چینج سازش کے تحت نتیجے میں قوم پر مسلط ہونے والوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر ساری محنت پر پانی پھیر دیا اور ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ رجیم چینج کے منصوبہ سازوں اور ان کی کٹ پتلیوں نے پاکستان کو یہ عدم استحکام کا شکار کیا اور دہشت گردی کو پنپنے کا موقع دیا اور ہمسایوں کے ساتھ الجھنے کے سلسلے کا آغاز کیا۔ تو یہ صورتحال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے کہ ہم کسی ملک کے ساتھ، کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ، اور خاص طور پہ برادر افغانستان کے ساتھ کوئی ایسا ایڈونچر کریں، لہٰذا اس پہ ایک بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ تو میرا اپنا بھی خیال یہی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے جنگ سے بچنا چاہیے۔ افغانستان کوئی ایک آسان ہدف نہیں بلکہ انتہائی مشکل ہدف ہے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے۔